40 वर्ष बयस पर यही 9टी स्थान में कदापि बाधा देवे ना। नमस्कार बंधुगण, आज मो पाखे टिके बस तुमको जीवन एमती एक बहिर पृष्ठ शुणाऊँगी जहाँ समय निज अनुभूतिर सिहाई रे लिखिছে। यह केवल कौन जन मनीषर कहानी नुहे, यह आम समस्तଙ୍କର कहानी। जितेबाला जीवन सफर निज गति धरे एवं बयसर पक्षी आसी 35 ରୁ 40 वर्षर ढालुरे बसी जाए सेतेबेले मनीष भितर कोलाहल थमिबाकू लगे। ताको भिड़ दरकार हुए ना, केवल एवं केवल मनर शांति लोड़ा होता है। यही मोड़े पहुँचा पर बुद्धिमान लोक मैंने किछि गली रे द्वितीय बार पाद दियंते नहीं। कहीं चलतु यही अनुभूतिर कहानी मध्यम ताको अनुभव करवा। नंबर 1, अतीत स्मृतिर भग्नावशेष। जो रास्ता अलग हो जाइए, यही कहानी आरंभ हुए से ही बंद द्वार जोटी केबे एक सुंदर संपर्क निश्वास नेउथिला। से मनीष जहाँ सह केबे सारा जीवन बितेबार सुंदर स्वप्न देखा जाइथिला, सी आज निजर एक अलग दुनिया रे अन्य कहा सह बहुत खुशी अच्छी। किंतु मनर नादानपण देख राति निछाड़िया समय बारंबार तार प्रोफाइल देखा, तार लास्ट ट्रेन चेक करवा एवं तार बाहाघर फोटो देखि लुचि लुचि निज आत्मा को आघात पहुँचाइबा, यह भल पाइबा नुहे, यह तो निज को कष्ट देवा। कहानीर प्रथम शिक्षा यह जे जो रास्ता अलग हो जाइछि ताको आउ पछको बुली चाह नाही। से बीती जाइथिबा समय आउ फेरिबो नाही, किंतु आजिर जितिक शांति बाकी अछि ता निश्चय छड़ाई नेब। नंबर 2, स्थिति बा प्रतिष्ठार तारजु। आगक बढ़िले रास्ता से ही पुराना सांगमानक महफिल आड़ को जाए, जोठी केबे पिलादिनर विफिकर शैशव हसुथिला। किंतु एबे बयस बढ़िबा सहित सेठार बंधुता बाकी नहीं। एबे सेठारे बसिबा मात्रे लोके आपणक रोजगार, आपणक गाड़ी, आपणक आलिशान घर एवं आपणक पिलामानक स्कूलर हिसाब केवल खोजନ୍ତି। जोठी पुराना स्मृतिर मिठास बदल रे समानताकर प्रतियोगिता एवं तुलना आरंभ हो जाए, सेठारे हृदय नुहे केवल अहंकार टक्कर हुए। बुद्धिमानी एथिरे ही अच्छे जे एभली महफिल रो नीरव रे दूरे जावा उचित, कारण तुलना सदा बेले खुशी को हत्या कर दिए। नंबर 3, जोठी निज लोकों को सम्मान न थाए। सफर रे एमिति को मोड़ मध्य आसे जोठी एक भरपूर घर अच्छे, चारिआडे हसर रोल गुंजरित होउछि, किंतु से हस कौन से खुशी रे नुहे पर आपण जीवन साथी अपमान कौन से संपर्क समस्त सामने आपण स्वामी किंबा स्त्री मजा उड़ाउछन्ति एवं आपण सेठारे चुपचाप बसी सब देखुछन्ति। मन रखंतु सेही दिन केवल सेमानंकर नुहे आपण पवित्र संपर्कर एवं आपणकर निज सम्मानर तमसा बनिछि। जोठी आपण प्रिय जनक आदर न थाए सही स्थान केबे भी आपण पाद रखिबा योग्य नुहे। नंबर 4, दुर्बलता देखाउथिबा आईना। किछि लोक एमिति थांदे जो माने जीवन रास्ता रे केवल एइथिपाई मिलंती जेपरि से माने आपणकर दुर्बलता बा कमी गणाई पारिबे। आपण मास मास परे सेमानंको बहुत श्रद्धार सह भेटिबाको जाआंतु, आउ सेमाने आपणक हालचाल पचारिबा बदल रे सबुठ आगे कहिदेबे, अरे तुमे आउ आग भली देखा जाओ ना, मुहर चमक कमिगलाणी, बयस जना पड़िलाणी किंबा ओजन केते बढ़ीगलाणी। यही कथा गुड़िक कहिबारे बहुत छोट लगे, किंतु शुणुथिबा मनीषर हृदय को भितरु भांगी दिए। जोठी प्रत्येक साक्षात पर निज उपर विश्वास कमी जाको लगे, से आईना को ही भांगी देवा श्रेष्ठ। नंबर 5, निजुक सठिक प्रमाणित करिबार उचित। यही बयस रे पहुँचवा परे मनीष थकी जाए, ताको जुक्ति तर्क नुहे केवल शांति दरकार। किंतु किसी स्थान एमिति थाए जोठी आपण को प्रति मुहूर्त प्रतिदिन निजको सठिक प्रमाणित करबा पई लड़ीबाको पड़े, निज मूल्य पई भिक्षा मागिबाको पड़े। मन रखंतु जोठी आपण को बारंबार निज सम्मान मन पकाइबाको पड़ुछि सेठारे आपणकर कोनोसी आवश्यकता नहीं। बुद्धिमान लोके सेठारे लड़ती नहीं, से माने नीरव रे निज आत्मसम्मान समेटी नियंती एवं ସେହି स्थान को अलविदा कही दियंती। नंबर 6, स्वार्थर सूता। किसी संपर्क रक्तर नुहे, केवल मतलब बा स्वार्थर सूतारे बंधा होता है। जे पर्यंत आपण पाखरे पैसा अच्छी, प्रतिष्ठा अच्छी, देवाई समय अच्छी, से पर्यंत
ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗେ ପଛେ ଲୁଚିବେ। ଦିନକୁ 10 ଥର ଫୋନ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ବିପଦରେ ଥିବେ, କେବେ ମେଡ଼ିକାଲର କୌଣସି ବେଡ଼୍ରେ ଏକାକୀ ସମୟ କାଟୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷ ନୁହେଁ, କେବଳ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାର ସିଡ଼ି ଭାବନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମ୍ପର୍କର ସିଡ଼ିକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଛଡ଼ାଇ ଦେବା ହିଁ ମନର ଶାନ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ନମ୍ବର 7, ଈର୍ଷାର ନିଆଁ। କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗତି କରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ଖୁସି ନୁହେଁ, ବରଂ ଈର୍ଷାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ। ଆପଣ ଦିନ ରାତି ଏକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ହସି କହିଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ଏହା ତ ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଆପଣ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କମାଇ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳନ୍ତି। ଏଭଳି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମକକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତରୁ ସଦାବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 8, ନକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ। ଏକ ସମୟ ଏମିତି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କୌଣସି ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ଫସିଯାଏ ଯେଉଁଠି ତାର ଦମ୍ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଚାହେଁ ତାହା କୌଣସି ଏଭଳି ଅଫିସ୍ ହେଉ ବା କୌଣସି ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ରାତିର ନିଦ ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ, ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାରି ବୋଝ ଭଳି ଲାଗେ। ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗେ, ସେଠାରେ ରହିବା ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ। ନମ୍ବର 9, ସହାନୁଭୂତିର ମୁଖା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟରେ ଡାଏରୀରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। କେବେ ବି ସେହି ଦୁଆରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖର ତାମସା ବନିବାର ଭୟ ଥାଏ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ମୁଖା ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଆପଣାର ଭାବ ଦେଖାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ପଚାରିବେ। ଏମିତି ଦେଖାଇ ହେବେ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ସରଳତାର ସହ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଦେବେ ନା, ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ପଛରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମଜା ଉଡ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଯିବ। ନିଜ ଲୁହ ଏବଂ ନିଜ ନୀରବତାକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବୋହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ, ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା କିମ୍ବା ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଆପଣାର ଭାବ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ନ ମିଳେ, ସେଠାରୁ ନୀରବରେ ଦୂରେଇ ଯିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ। ଯଦି ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗଭୀରତାକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ନିଜ ସହ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ଏହି କଥା ବସାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ନିଜ ନୀରବତା ଏବଂ ନିଜ ଶାନ୍ତିକୁ କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ଆଦର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବୟସର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଲାଗିବ। ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।